रब के ऊपर तवक्कुल करो, रब की रात के ऊपर तुम यकीन करो। और फिर देखें हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जब आपको नमरूद ने आग में डाला तो वो आग पहले कई दिन तक लकड़ियां डाल डाल के उसको जलाया गया, और जब आग खूब रोशन हो गई, आग खूब भड़क उठी और हजरत इब्राहीम को उसमें डाला गया, तो हजरत जिब्रील आ गए और आकर क्या कहा, ऐ पैगंबर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके नीचे पर बिछा दूं ताकि आग आपको नुकसान ना पहुंचा सके, मैं आपकी हिफाजत करूं अगर आप मुझे इजाजत दें तो। अब इब्राहीम खलीलुल्लाह का रब के ऊपर तवक्कुल देखें, रब के ऊपर यकीन देखें। आपने कहा, ऐ इब्राहीम, मैं तुझसे मदद नहीं मांगूंगा, मैं रब का खलील हूं, मैं रब का दोस्त हूं, और दोस्ती का तकाजा यह है कि दोस्त किसी और से मदद नहीं मांगता, दोस्त मदद मांगता है तो अपने दोस्त से ही मदद मांगा करता है। मैं तुझसे मदद नहीं मांगूंगा, मैं अपने रब से मदद मांगता हूं, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। और जब हजरत इब्राहीम ने उस भड़कती हुई आग में और बुलंद होते हुए आग के शोलों में भी जिब्रील की पेशकश को कबूल नहीं किया और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, तो रब को अपने इब्राहीम की ये अदा इतनी पसंद आ गई कि रब ने आग को ठंडा करने का हुक्म दिया, मगर जिब्रील को नहीं कहा कि जा जाके आग को ठंडा कर दे, इजराइल को नहीं कहा जा जाके आग को मेरा हुक्म दे दे, इसराफील को नहीं कहा, इजराइल को नहीं कहा। रब का दस्तूर यह है कि रब ने दुनिया का तकवीनी निजाम चलाने के लिए फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है। किसी फरिश्ते की ड्यूटी है बारिश बरसा दो, किसी की ड्यूटी है उसको रिज़्क दे दो, किसी की ड्यूटी है उसकी रूह कब्ज कर दो, किसी की ड्यूटी है उसकी रूह उसको फुला बच्चे को पैदा कर दो। रब ने ड्यूटियां लगा रखी हैं। तो यहां रब जिब्रील को कह सकता था जा जाके आग को हुक्म दे, वो इब्राहीम पे ठंडी हो जा, मगर आप कुरान के लफ्ज पढ़े, रब ने किसी फरिश्ते को नहीं कहा जा जाके आग को ठंडा होने का हुक्म दे। ऐ बारी ताला, तुमने फरिश्तों को क्यों नहीं कहा? मुफस्सिरीन कहते हैं इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस भड़कती हुई आग में फरिश्ते जिब्राइल की मदद को कबूल नहीं किया था और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। तो रब ने भी फरिश्तों को कहा कि ऐ फरिश्तों, तुम पीछे हट जाओ, और बराह रास्त आग को हुक्म दिया, कुन्ना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग, मैं रब बराह रास्त तुम्हें हुक्म देता हूं, खबरदार मेरे इब्राहीम को जलाना नहीं, मेरे इब्राहीम के ऊपर सलामती वाली ठंडी हो जा, सलामती वाली ठंडी हो जा। तो जो रब के ऊपर जिस तरह का यकीन करता है, रब उसके साथ उसी तरह का मामला फरमाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल है, वक्त अखीर करीब आया इनका, आपको अल्लाह ने बेटियां अता फरमा रखी थी, बेटा कोई नहीं था। तो बेटियों वालों के साथ लोगों को वैसे हमदर्दी होती है। तो हजरत उस्मान गनी इनके पास आए, अयादत की, तीमारदारी की, और उठते हुए एक बहुत खतीर रकम इनको खिदमत के तौर पे पेश की। हजरत इब्ने मसूद ने इनकार कर दिया, कहा मुझे जरूरत नहीं है, कहा रख ले, कहा मुझे जरूरत नहीं है, 2-3 दफा का इनकार का जवाब मिला। तो हजरत उस्मान ने कहा रख ले, बेटियों के काम आएगी, रख ले, बेटियों के काम आएगी। तो हजरत इब्ने मसूद कहते हैं, ए उस्मान, मैंने अपने नबी की वो हदीस सुन रखी है, हजूर ने फरमाया कि जो सूरह वाक़िया पढ़ता रहता है रब उसे फाकू का शिकार नहीं करता। ए उस्मान, मैंने अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया जुबानी याद करवा दी है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं, मुझे रब की जात पे कामिल यकीन है, मेरी बच्चियां सूरह वाक़िया पढ़ती रहेंगी, रब इन्हें गैब से रिज़्क अता फरमाता है, मुझे क्या जरूरत है इन पैसों की।
تو اللہ کے اوپر یقین کرنے والے، اللہ کے اوپر توکل کرنے والے رب کبھی انہیں محروم نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت تھے، اسلامی سلطنت کے اکیلے بادشاہ تھے۔ ان کا جب آخری وقت قریب آیا تو زوجہ سے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے انگور کھانے کو، دیکھو گھر میں انگور ہیں۔ زوجہ نے دیکھا تو کہا انگور گھر میں نہیں ہے، تو کہا کہ پیسے لو اور منگوا لو دکان سے، میرا بڑا جی کر رہا ہے انگور کھانے کو۔ تو زوجہ نے گھر میں دیکھا، پیسے نہیں ملے، اور آ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، آپ امیر المومنین ہیں مسلمانوں کے، مگر آپ نے اتنی سادہ زندگی گزاری ہے، امیر المومنین کے گھر میں اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ جن سے انگور منگوایا جا سکے، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اور اتنے میں آپ کا ایک دوست آیا، اس نے بات سنی، وہ انگور لے کر آیا، اور پھر وہ بے تکلف دوست تھا، اس نے کہا اے عمر بن عبدالعزیز، تمہیں اللہ نے 11 بیٹے عطا کیے ہیں اور تم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں جمع کر کے چھوڑا، کچھ ان کے لیے بینک بیلنس نہیں بنایا، امیر المومنین ہو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے حالت یہ تھی کہ جو ایک دفعہ لباس پہنتے تھے دوسری دفعہ پھر وہ نہیں پہنا کرتے تھے، آدھا درجے کی خوشبو استعمال کرتے، مگر جب خلیفہ وقت بنے تو سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، ان کے پاس جتنا سونا تھا وہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ تو دوست نے پوچھا نا کہ بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آیت پڑھی یتولی الصالحین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنی آپ کو نیک بنا لیتا ہے یا اپنی اولاد کو نیک بنا لیتا ہے، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ اللہ دوستی فرما لیا کرتا ہے۔ تو کہا میں نے اپنے بچوں کی تربیت بڑی اعلیٰ کی ہے، بینک بیلنس تو جمع نہیں کیا، تربیت بڑی اعلیٰ کی ہے، مجھے یقین ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچے بھوکے نہیں مریں گے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پہلا بیٹا بھی ایک صوبے کا گورنر بنا، دوسرا بیٹا بھی گورنر بنا، اور پھر اسی دوست نے دیکھا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے